Praise the Lord. Supra poila Isor ke dhanyabad di ase. Or secondly, believers kan सबके जिसु नाम salam di ase. Aji aro Isor la morom aro apni khalam pratna dora ami apni khan osode Isor la kotha loigina ahi ase. Aro ekbar bishi thanks apni khan God's word in Nagamis channel ke morom kura karne aro hodai pratna de sahi kura karne aro comments pra ami ke hodai encourage kura karne aro videos khan apni khan bless wa videos khan apni khan friends khan family khan ke sharing kura karne praise the Lord isore apni khan sabke bless koribo aro apni khan kiman jon manu text kuri thake pratna request bodhai ami khan itu sob sai kena pratna de modot kuri ase de koigina janai di ase aji ami apnane agde kobole mon thaka dule prayer pratna kiti ami kan 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 de ami kan pore tate likhi kina ase pray without ceasing pratna kura to norukhibide ami kan ki koigina ase kile mane pratna to ekta free gift ase ar pratna to nije prahe ulabole lage pratna pra kunba laga modot pra kunba pra joborjos pra pratna koribi itu laga nohoy pratna to le to nije prahe nijo laga bitor prahe ulabo lage pratna koribole kane jaga bhal jaga itu na lage pratna koribole kane kun jaga dibi apni pratna koribo pare holebi kitia apni pratna koribo through repentant apni pastapi hirday pastap kurigina repentant heart pra apni jisu logote ahibo lagibo titehe apni laga pratna to isor khunibo ar isor bi apni pratna kora tamte taibi apni logote kotha kuribo ar pratna dora apni isor laga morom buji pabo pratna dora apni isor la osor de jabo paribo pratna dora apni isor logote relationship build koribo paribo ar pratna dora apni isor logote ekta hobole paribo pratna dora apni isor logote ekta hoikina berai kina jabole paribo praise the Lord dibra pratna to mohala Christian life de bishi important ase pratna nai kole mane ekta suka gas thaka nisnai ase ar kitia pratna thakibo apni la jibon de isor laga presence to apni feel koribo ar hodai apni biswas te atma te strong hobo kele mane apni isor de ekta hoi thakibo praise God dibra ami tadi bra charta point sharing koribole mona ase number 1 point mass prayer gole kiti ami kan church te mass prayer gore tate power ase de church te the house of prayer ase jun jaga te biswasi kan joma kora fellowship kore itu jaga to pratna kora jaga hoi jai tate isor ke love kora jaga hoi jai isor ke tahan nijo biswasi kan heart to sharing kora jaga hoi jai repent kora jaga hoi jai sapa kora jaga hoi jai ami kan kitia Acts chapter 12 verses 3 to 19 de pure Peter to jail de thakise our believers can be Shimon bikhai gina Peter ke jail bra ulabole karne takhan pratna koribole shuru korise takhan larai khila nai takhan sob manu jama kori kina norokhi kina constantly isor ke kobole shuru korise isor apni la servant Peter ke ulai dibi koi kina takhan gandhi kina ekta mon kori kina pratna korise ar kitia pratna kori jaise isor pa takhana pratna honi kina angel pothai kina Peter la lokapra Peter ke ulai kina bahar de ani dise hallelujah itu isor to apni laga aro ami laga isor ase tibra mass prayer de biswas koribi de ajikali bishi believers kan church te prayer request no kora hoise pastor khan ke pratna request no kora hoise church te devotional service te women service te youth service te Sunday school te pratna request no kora hoise ini kan no koribi de mass prayer de power ase sob manu ekta kina pratna kora to isor huni de
yede ami khan proof pai gina ase utu bra believers khan pratna request kurule kane sorom nokribi church te apni la pratna request to ani dibi so believers pra pratna kura isor pra huni dibo the second point dole prayer is the key to open heaven pratna dole sorgo bi khuli die de pratna to iman tabot ase Elijah aro 400 Baal prophet dole competition kura apni kan this story jane sabina 400 Baal prophet pra altar banai gina lamp mare katikina rakhikina upore khuri rakhidikina morning pra evening talk they cry out tana Baal isor ke kandi kina pratna kure sorgo heaven pra ji julai di bole kane pothaina du tan banala altar to julai di bole kane 450 manubra kandi kina hala guna pratna korto kiman powerful thakibo boli bitai khala isor do jinda isor dhakanai do itu ba iman hala koribe takhala isor guna nai Elijah latra naishe taibi nika banai loise khori rakhise aitu pore pani hali dise Elijah heaven sangina pratna kurise pratna kura sat sat sorgo pa jui ahigina bana altar to jolai dise hallelujah itu isor do apni ar ami la ase apni ar ami la isor do jinda ar hosa isor ase aji itu bra pratna dwara sorgo khulide itu bra pratna te hokti asde itu bujibide believers kan and number 3 point prayer is one of the weapon pratna dole ekta hatyar ase amen kitia Paul or Silas to jail de thake Acts chapter 16 verses 25 following the pabode Paul or Silas ke bishi mari digina takhan jail de thake jail de thaka tante takhan pratna kore takhan worship kore aradhana kore pratna kore isor lote iman pain iman duk pai thakli be takhan isor lote spend kore ita takhan pratna kore takhan chain kan so khuli jai hallelujah pratna to ekta hatyar ase sabi khali pratna kurise worship kurise gana kurise itu dwara sob to khuli jaise আজি আপনি के शैतान पर बांधी रखियो पड़े पाप पर बांधी रखियो पड़े আজি আপনি के दुख पर बांधी रखियो पड़े गरीबी पर बांधी रखियो पड़े আজি আপনি डिप्रेस्ड থাকিও पड़े बिया हवा पर बांधी থাকিও पड़े but if you pray repent कुरा प्रार्थना करि सब तो ईश्वर पर खुली দিব प्रार्थना पर इकु प्रबे धरि ना राखियो ना पड़े दे प्रार्थना तो एकटा weapon আছে তাতে পাউল আৰু সিলাস লা জীবন প্রা ঈশ্বর পা ডাঙৰ কাম কৰিছে দে আজি আপনি লতি বি প্ৰাৰ্থনা থাকিলে আপনি লা জীবন প্রা ঈশ্বর কাম ডাঙৰ হবলে আছে আপনি লা পৰিবাৰ দিবি ঈশ্বর লা কাম ডাঙৰ হবলে আছে তোৰা প্ৰাৰ্থনা কৰা নৰখিবি দে আৰু আমি কান the last point the 4 point হলে prayer is the way to save life প্ৰাৰ্থনা তো এটা ৰাস্তা আছে মানুহৰ জীৱন বাঁচাই দিয়ে Amen. Kita Daniel la life to sabo. Daniel ke lion la den de hali de. Itu lion ke khana khani kuni dige rakhe. Bishi buk lagi thake. Kita lion la den de Daniel ke rakhi de. Daniel pray to God. Itu den bra. Itu lion na room bra. Daniel to pratna kore. Aru isor to tai laga pratna huni digina. Daniel la life to lion bra save kuri diye. তাইলা লাইফ তো বাঁচাই দিয়ে আজি কিমান বিলিভাৰ্স কান বিমাৰ হৈ নাথাকে দুখ হৈ নাথাকে কোনোবা মৰিবলৈ থাকে আইচৰতে থাকে তেতিয়া তাই ৰিপেণ্ট কৰি কিনা ফুল হাৰ্ট পৰা তাই কনফেছ কৰি ঈশ্বৰকে প্ৰাৰ্থনা কৰে ঈশ্বৰ তাইলা লাইফটো এক্সটেণ্ড কৰি দিয়ে প্ৰাৰ্থনাটো নৰখিবি দেই বিলিভাৰ্স কান ডেনিয়েল বি প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ কাৰণে ঈশ্বৰ তাইকে ছেভ কৰি দিছে বিলিভাৰ্স কান प्रार्थना कुरा नरखिबिदे प्रार्थना कुरा तो और प्रार्थना कुरा कितबी ना छाड़बिदे क्रिश्चियन लाइफ तो प्रार्थना जीवन थाकी बोले लगे मास प्रेयर दे
power আছে প্ৰাৰ্থনা দ্বাৰা স্বৰ্গ খুলি দিয়ে প্ৰাৰ্থনাটো একটা weapon আছে প্ৰাৰ্থনা দ্বাৰা জীৱন বাচি দিয়ে ইটো পৰা খ্ৰীষ্টানটো এনে নাম লা খ্ৰীষ্টান হবি প্ৰাৰ্থনা কৰা খ্ৰীষ্টান একটা হবি ঈশ্বৰ লগতে একটা কৰি থকা খ্ৰীষ্টান হবি ঈশ্বৰ লগা মৰমতে সদায় বেৰাই থকা খ্ৰীষ্টান একটা হবি আৰু জীৱনটো প্ৰাৰ্থনা নৰখিবি দেই God bless you all.